Вітаю. Доброго вечора, ми з України. Зараз ми вам розкажемо наші історії On va vous raconter nos histoires і заспіваємо. et chanter. І якщо хочете, приєднуйтесь до нас. Et si vous voulez chanter avec nous, vous êtes les bienvenus. Ой, у полі грушечка, верхом кучерявиця, гей, та гей, верхом кучерявиця, з-під тої грушечки, все туман качається, гей, та гей. Все туман качається, ой, у полі грушечка, Верхом кучерявиця, гей, да гей, верхом кучерявиця, з-під тої грушечки, все туман качається, гей, да гей, все туман качається, вечір наближається, а дівчина журиться, гей, да гей, а дівчина журиться, бо ні з ким не любиться, гей, да гей, бо ні з ким не любиться, старого не хочеться, молодий морочиться, гей, да гей, молодий морочиться. ой, у полі грушечка, верхом кучерявиця, гей, да гей, верхом кучерявиця. Le 23 février. Un jour ordinaire. Мене звати Тетяна. Je m'appelle Tetiana. Я живу в місті Києві Nous vivons à Kiev, на Старій Дарниці. Це на лівому березі Дніпра. dans le quartier dans la vieille Darnitsa, sur la rive gauche du Dnepr. В будинку, побудованому ще в 47-му Dans році. une petite maison construite en 1947. 23 числа я прокинулася о 6:45. Le 23 février, je me suis réveillée à 6h45, comme toujours. Нагодувала сина Івана сніданком. J'ai préparé le petit déjeuner pour mon fils Ivan. Зазвичай він їсть сухий корм. Le matin, il mange des croquettes pour les enfants. Ну, знаєте, діти люблять такі Mais кульки vous savez, avec du lait, les enfants, ils adorent ça. з молоком. On dirait vraiment des croquettes pour chat. Сухий корм, коротше. Це була середа. C'était un mercredi. Відвезла дитину до школи, Alors, je l'ai accompagné à l'école. а сама пішла до Et майстерні. après, je suis allée à l'atelier. Я художник. Je suis peintre. У мене майстерня в центрі міста Mon atelier se trouve au centre-ville, з шикарним видом на київські пагорби. avec une vue magnifique sur les collines de Kiev. Вона невеличка, на 26 квадратних C'est une метрів, petite pièce de 26 на mètres carrés 13-му au поверсі. 13e étage. Невеличкі вікна і стеля Bon. низька, Les fenêtres sont minuscules et le plafond est bas. загальний рукомийник і туалет, Je partage les toilettes et le lavabo, але це моє приміщення. mais c'est mon espace, à moi. В цей період я працювала над серією «Райський сад». À cette période, je travaillais sur une série intitulée Le Jardin d'Éden. Я працюю на дереві по технології Je travaille sur bois en utilisant la technique de la peinture d'icônes, comme dans les églises. В той день я готувала дошки для малюнку. Je préparais la base de mon prochain tableau Покривала спеціальним ґрунтом, який потім дає et j'avais passé світло. la journée à recouvrir des planches d'une sous-couche spéciale qui donne son éclat aux icônes orthodoxes. Це не ікони, це світський живопис. Mais la peinture que je fais est profane, pas religieuse. Ну ось, повернулись додому Oui, після c'est ça. школи. Après l'école, nous sommes rentrés à la maison. Порядок наводити. J'ai fait un peu de ménage. Я люблю, коли в будинку прибрано. Chez moi, j'aime que ce soit bien rangé. Привіт, мене звати Ольга. Bonjour, je m'appelle Olga. Я з найдовшого міста Європи. Je з міста viens de Кривий Ріг. Kryvyi Rih, la ville la plus longue d'Europe.
22-23 лютого я була у відпустці. Les 22 et 23 février, j'avais pris des congés. Я всіма правдами і неправдами вибивала цю відпустку. Je m'étais battue pour les Через специфіку obtenir. роботи в поліції Comme je дуже важко travaille dans la підписувати police, дозволи. j'ai dû m'y prendre bien longtemps à l'avance pour faire signer tous les papiers par tous les chefs. У мене були грандіозні плани на цю відпустку. Il faut dire que pour ces vacances, j'avais des Планували з grands чоловіком projets. поїхати до міста Берегове. Mon mari et moi, on avait décidé d'aller à Bérégovet. On connaissait déjà. Це Західна Україна, на кордоні з Угорщиною. C'est à l'ouest de l'Ukraine, à la frontière avec la Hongrie. Там чудово. À Bérégovet, il y a une station thermale. C'est merveilleux Там là-bas. лазні. Remise en forme garantie. Там ось ти на відкритому повітрі, Des bains en plein air. On est dehors, в воді 60 градусів, dans l'eau à 60 degrés. навкруги сніг, мінус 10. En plein mois de février, il fait moins 10. Il y a de la neige partout. Et on est dans Це l'eau незабутні brûlante. відчуття. Sensation inoubliable. Ми планували з чоловіком поїхати удвох. Donc cette année, on voulait y Бо retourner. діти і термальні джерела, Mais seulement tous les там deux. глибокі Parce басейни. que c'est pas trop pour les enfants. Certains bassins Ми sont в таких profonds. випадках залишаємо дитину. на Quand c'est батьків. comme ça, on laisse le petit chez mes parents. І 22-23 лютого ми збирали речі. Les 22 et 23 février, on avait fait nos Я bagages. збирала речі. Enfin, disons, c'était surtout moi. Я завжди пишу список, щоб нічого не Je забути. fais toujours une liste pour rien oublier. Я купила купальник. новий, J'avais acheté un чорний. maillot de bain, noir, Бо термальні джерела – це із надр parce вода. que l'eau thermale, elle a une couleur de rouille qui laisse des traces. І мені необхідно було новий купальник. Il me fallait donc un nouveau maillot. У чоловіка плавки вже були чорні. Celui dont mon mari est déjà foncé. Тому не було сенсу купувати Pour щось lui, нове. c'était pas la peine. Я була в Comme гарному настрої. J'avais de bonne humeur, А чоловік мені каже, mais давай mon ми mari, нікуди не поїдемо. pas du tout. Il disait, allez, on laisse tomber. А я кажу, як нікуди не поїдемо? Pourquoi ça, j'ai Я dit. так довго чекала на цю відпустку. Ça fait що tellement взяв longtemps її. que j'attends ces vacances. Кажу, з чого ти взяв? Mais laisse І tomber давай des не idées думай. noires. D'où tu les sors d'ailleurs? А він знову каже, Et lui, давай поїдемо з Максимом. si tu veux vraiment y aller, d'accord, on y va. Mais Maxime, notre Що то fils, за vient avec відпустка nous. буде? Je dis, tu parles de vacances. Тиняємось, ніяких тобі ні S'il джерел, vient avec нічого. nous, c'est pas la peine de partir. Сенс туди їхати. Les vents, tu peux oublier, du coup, А quel він intérêt? знову каже, давай нікуди не Et lui, поїдемо. ok, on va nulle part. Ось не зараз. Pas maintenant. Давай не зараз. C'est pas le moment. І він мене вмовив. Я здаю квитки. Donc, il a fini par me convaincre. 23-го, о 5 годині Et là, je вечора. me suis dit, bon, d'accord. Et le 23, à 17h, j'ai annulé les По billets. 130 гривень з квитка. On m'a rendu 130 hryvnias pour chaque billet, А купували за 4 тисячі. sachant qu'on avait payé 4000 pour l'aller-retour. Врешті-решт ми їдемо додому з речами. Donc, du coup, on est resté, mais j'ai dit, І я йому кажу, давай навіть не будемо розбирати tu речі. sais quoi, on va pas déballer les Можливо, ти valises. передумаєш. Au cas où tu changerais Кудись d'avis, поїдемо. Бо відпустка триває до кінця parce que je te rappelle que je suis en congé jusqu'à fin mars. Холодильник нас порожній. Le frigo était vide. Ми ж все звільнили, геть On усе. avait fait place nette. Треба було подумати, що їсти на Il вечерю. fallait se trouver un truc à manger pour le soir. Але зараз не згадаю, що. Je sais même plus ce que c'était. Я Юля, Je suis Yula. живу в Одесі. Je viens d'Odessa. 23 лютого я мала їхати на Le репетицію. 23 février, j'avais une répétition. Я акторка в одній постановці японських казок. Je suis comédienne et je jouais dans un spectacle basé sur des contes japonais. Прем'єра мала відбутися вже на початку La première березня. était prévue pour début mars. Але того дня мені стало якось À недобре, mi-chemin, je me suis pas sentie très bien і я вирішила скасувати et j'ai annulé репетицію. la répétition. Я собі таке не часто Ça дозволяю, m'arrive pas souvent de faire ça, mais але того дня я вирішила до себе là, прислухатися. j'ai décidé de penser d'abord à moi. Вийшла я з автобусу, Je suis descendue du а bus. зупинка знаходиться за 200 метрів L'arrêt від était à моря. 200 mètres de la mer. Я вирішила, хороша погода, Il faisait beau, тепла, en temps ensoleillé, Солнечно. chaud, і вийшла до пляжу. et je suis allée à la plage. І море спокійне, La спокійне, mer était très très calme. вітру немає. Il n'y a pas de vent, Ну, може, легкий вітерець. був. peut-être une brise légère. Дивлюся, Tiens, одна собака. je vois un Incha. chien, puis il y a un autre à Біля côté de мене moi. крутяться, Il me tourne граються. autour, il joue. Такий безтурботний день, Une journée tellement insouciante, ну просто ошалений був. une journée tout simplement sublime. А на горизонті Et à l'horizon, дивлюся, loin du rivage, бачу чорні лінії, on voyait une ligne noire, кораблі. des bateaux. Я ще сфотографувала,
J'ai même pris une photo, Але на фото нічого не видно. mais on voit qu'une ombre. Видно лише тінь. Я ще погуляла Je me sentais pas beaucoup mieux, j'ai fait encore un petit tour, і повернулася додому. et puis je suis rentrée chez moi. Я Вікторія. Moi, c'est Victoria, j'habite à Kiev. У мого чоловіка Євгена мало бути відрядження. Evgeny, mon mari, devait partir en voyage d'affaires en Він Pologne le 20 повинен був їхати février. 20 лютого. Але у нього було погане передчуття. Par contre, il avait un Він mauvais не хотів нас pressentiment. залишати одних. Il ne voulait pas nous laisser tout Синочку seuls. Даниїлу 1,5 роки. Notre fils Daniel, il a 1 an et demi. А всі люди навколо були настільки спокійні. Tout le monde disait que tout irait bien, Здавалося, що у всіх людей que c'était rien du роздвоєння tout. особистостей C'était un peu одночасно. comme si on avait tous une double personnalité. Хоча я не хотіла їхати, Au але début, je voulais pas пересилила partir, себе. mais je me suis Готувалася dit, до сина. c'est pour mon fils. Ми вирішили, якщо їхати, то разом. On a décidé Завжди que разом. s'il fallait partir, ce serait ensemble. Збирали речі і Toujours знала, як їх ensemble. збирати. Чи то на коротку On a fait nos подорож, bagages sans savoir trop чи quoi як prendre. назавжди. Est-ce que c'était un court voyage ou bien pour Чоловік toujours? сказав, уяви, що це подорож. Mon mari a dit, Ви відпочинете, dis-toi que c'est un voyage, que nous partons nous reposer et en même temps j'en profiterai pour bosser un peu et puis après on rentre. якийсь дивний був настрій. Quand on est parti, l'ambiance était Мої батьки bizarre. проведжали нас зі сльозами на очах. Mes parents nous ont Але quittés з les larmes aux надією, yeux, що ми повернемося і побачимося. dans l'espoir que tout irait bien et qu'on rentrerait bientôt. Потім ми поїхали. Et puis après, on est parti. Синочок Данюшка заснув. Daniel вночі s'est assoupi aussitôt dans la і voiture, проспав усю ніч. puis il a dormi toute la Дав нам nuit. видихнути. Nous, on a pu souffler. По дорозі на кордоні з Польщею ми вирішили відпочити. Près de la frontière avec la Продовжити Pologne, шлях on a ранок. décidé de faire une pause et de reprendre le lendemain. Ми прокинулись 24 лютого. On s'est réveillé le 24 І février зрозуміли, що почалася війна. et c'est là qu'on a compris que la guerre avait commencé. Привіт, мене звати Дора. Bonjour, je m'appelle Dora. 23 лютого був звичайний день в університеті. Le 23 février, c'était une journée normale à l'université, un mercredi ordinaire. Я навчаюся в Києві в університеті Карпенко-Карого. Je suis étudiante à Kiev, à l'université Karpenko-Karry et je travaille aussi. Цього дня мені запропонували ще 2 гарно оплачуваних проекти. Ce jour-là, j'ai reçu des propositions pour 2 projets bien payés et j'étais super contente. Після пар ми з одногрупниками пішли пити пиво. Après les cours, nous sommes allés boire une bière avec des Я copains. повернулася додому до чоловіка. Je suis rentrée à la maison vers 23 heures. Нічну зміну. Génia, mon mari, travaillait. Ми трохи посиділи. Quand il est rentré, nous avons passé un moment ensemble. Après, nous avons regardé un film. Якщо чесно, я навіть не згадаю. Lequel, honnêtement, je m'en souviens pas. Я продюсер і дивлюся близько Je suis 15 productrice de фільмів на cinéma, тиждень. donc je vois environ 15 films par semaine. Але це був останній фільм за останні 4 місяці. Celui-là, en 4 mois, c'était le dernier film que j'ai vu. У мене теж був типовий робочий день. Мене Pour звати moi Аня. aussi, c'était une journée de travail typique. Je m'appelle Anya, je suis chanteuse de jazz. Я готувалася до репетиції, тому що в той час ми готувалися до запису Une альбому. répétition était prévue, à ce moment-là, on allait enregistrer un nouvel Чесно album. кажучи, наші репетиції були все більш і більш складні. Et pour être honnête, nos répétitions étaient de plus en plus compliquées, Щоб готували et aussi виступ émotionnellement. про війну. sachant que la chanson qu'on allait enregistrer était sur la guerre, une chanson contre la guerre. В нашому бенді є саксофоніст, він з Маріуполя. Notre saxophoniste est un gars de Mariupol. Він уже по факту знав, що таке Il війна. savait déjà très bien ce que c'était. І він сидів і казав, Ребуся, Il nous a ви dit, зберіть про всяк випадок Les цей gars, портфель. juste au cas où, vous avez intérêt à faire votre valise pour être prêt. В Україні цей портфель всі називали тривожна валіза. En Ukraine, les gens appellent le sac d'évacuation la valise panique. Я сиділа і думала, про що ви? Je me disais, mais qu'est-ce qu'il Яка raconte? тривожна валіза? C'est quoi une valise panique? Тривожна валіза для Une тривожних. valise panique, c'est pour les gens qui paniquent. Просто я не могла собі уявити воєнну Je ne реальність. pouvais pas своєї imaginer que житті. la réalité militaire pourrait s'inviter dans ma vie. І після складної емоційної репетиції я Après une répétition très difficile, je suis rentrée à la maison Фарбувати брови. et j'ai décidé de me faire les sourcils. Ой, я пам'ятаю, я купила ці 2 коробочки з фарбою. J'avais коли acheté du жила в bois, Одесі. de teinture quand j'habitais encore à Odessa. І коли перший раз спробувала, то вийшло... Et j'avais déjà essayé de me Дуже faire une Вони coloration. були криві, не Mais la однакові. première fois, c'était plutôt raté. Тому в цей раз я сіла, відкрила YouTube, Donc, cette fois-ci, je suis allée sur YouTube щоб було все рівно. pour voir comment faire pour que les sourcils soient à la fois réguliers et Ось symétriques. тут, ось тут. J'ai tracé toutes les lignes ici, ici, І в мене là, був такий хрест. et puis là, j'ai fait une croix. Окей. Потім я бачу, в мене залишилося ще трошки фарби. Comme il me Я restait un вирішила peu de teinture, нафарбувати вії, j'ai décidé de me faire les cils dans la foulée. і, звичайно, мені попала фарба. Et bien sûr, je m'en suis mis plein dans les yeux.
І я сижу, плачу. Et je me revois encore, je Reste suis là et je Bien. pleure avec ma croix sur le front, Я merde. навіть фото зробила. J'ai fait un щоб selfie потім pour garder un згадувати, souvenir. сміятись з того À quel перегляду. point j'avais l'air débile. Ну і, звичайно, результати брови. Et bien sûr, les sourcils étaient encore de travers. Да, я ще місяць чекала, поки вони збиються. Le soir, І після того ввечері в мене була... le soir, j'avais rendez-vous avec mon ex. І ввечері в мене було побачення з моїм колишнім. І ну, це вже друга інша історія. Et c'est une histoire qui n'a plus rien à voir avec notre sujet. Лята. L'État. А ти звідки? Tu viens d'où? Я з Одеси. Je viens d'Odessa. C'est une ville au bord de la mer. Ти там була 23-го. Tu étais à Odessa le 23 février? Так, я була в Одесі. Oui. Le lendemain, У мене j'avais наступного дня мала відбутися зустріч. une réunion avec des gens d'une entreprise de З construction. директорами будівельної компанії ми мали оформлювати їм офіс. Nous devons фотографії. décorer leur bureau avec des photos. А ти фотографувала? Des photos à toi? Ні, я дизайнер. Non. Je suis Я designer. відповідала за розміщення фото у J'ai просторі. fait la conception générale de Це l'espace. дуже приємні люди, я дуже чекала на Ce співпрацю. sont des gens super sympas et j'attendais avec l'impatience cette Але, rencontre, якщо чесно, до самої зустрічі я cette не coopération. Et готувалась, puis, бо mais pour être honnête, je vais pas beaucoup préparer les réunions elles-mêmes. тут має Juste, бути романтична d'accord, історія. ça va un peu tomber dans le roman, Але вона важлива. mais pour moi, c'était ça qui était important. За місяць до того, коли ми готували проєкт, Un mois plus я tôt, alors там qu'on préparait le познайомилася projet, з хлопцем, J'ai rencontré un mec який dans cette оселився équipe. в моїй голові. Et après, j'y pensais tout le temps. Ми не перетинались. Ми Voilà, mais співпрацювали on s'est pas телефоном, і recroisés, все. on s'est parlé au téléphone à propos du travail et c'est tout. Ми мали зустрітися 24-го. Une réunion était fixée pour le La 24, Péridonie. justement. Напередодні чистила своє чорне пальто, бо в мене з'явилася кішка з J'ai білою nettoyé mon шерстю, manteau noir, і, vu que mon chat a des poils blancs, власне, я весь день малювала et j'ai passé і toute la чистила soirée à пальто. dessiner et à brosser mon manteau en fait. Воно там так і висить Il чисте. est tout propre et il est toujours suspendu au même endroit. А що ти малювала? Ce que tu dessinais, c'était quoi? Малюнок називався «Зірки одне лише серце». C'était un petit dessin intitulé Можу L'œil потім qui voit показати, tout, так c'est le як cœur. скажеш. Je peux pas vous le montrer. Невеличка така графічна робота. Je peux pas vous просто le такий. montrer, ça s'explique pas, je peux après Ти vous le montrer. хвилювалась? Tu t'inquiètes? На відміну від більшості моїх друзів, я не жила в Moi, контексті. contrairement à beaucoup de mes amis, j'étais Я їх не дивилася. pas dans le bain de l'actualité. Je regardais pas les infos. Мене на місяць зовсім вкрили емоції. Pendant un mois, j'étais complètement dans mes sentiments. Казали, боже мій, який жах, треба щось Tout le monde робити. disait, oh mon Dieu, Що qu'est-ce qu'on va devenir, Я quel цього не cauchemar. чула. Tout cela, je l'entendais Це pas. все повз мене проходило на емоційному рівні. Au niveau émotionnel, ça Тобто m'est я passé totalement розуміла, à що côté. щось відбувається, звісно. C'est-à-dire qu'il était clair que quelque chose était en train de se passer, bien sûr, mais Але в нас був будинок у Криму. on avait une maison У en Crimée, 2014 році дуже багато et puis змінилося. en 2014, beaucoup de choses ont І я changé. зрозуміла, що я не вивожу все це Alors постійно j'ai compris відчувати. que je pouvais plus ressentir І tout le temps перестала toutes ces слідкувати за choses. ситуацією зовсім. Et j'ai arrêté de suivre l'évolution de la situation. В те, що буде війна, ні, в це не вірила. Je ne croyais pas qu'il y aurait une guerre. Думала, якось все вирішиться. Je щось pensais que tout fallait відбудеться. se résoudre d'une manière ou d'une autre. Такого бути не може. C'était pas possible. Все, що завгодно, але такого бути не N'importe quoi може. d'autre, mais ça, c'était pas possible. Тому 23-го я хвилювалась не через... Le 23 février, ce qui me préoccupait, ce n'était pas la guerre. Може, ти хвилювалась через зустріч з ним? Tu étais un peu nerveuse à l'idée de le voir? Так, але це таке приємне. Eh bien, peut-être que oui, Et à mais qui c'était va se plus voir? comme une excitation agréable. Quel est son prénom? Max. Ми не спілкуємось. On n'a pas pu se voir. Ми листувались на початку війни. On a échangé декілька quelques messages разів. après le début de la guerre. Він поїхав з міста. Il a quitté la ville В нього все добре, Il в va мене bien. все добре. et je vais bien. Все, ми не спілкуємось. C'est tout. Не Nous ne відбудеться sommes plus така en історія, contact. скажімо так. Le genre d'histoire qui Ah ouais, n'a pas eu bien. lieu pour dire ça comme ça, mais agréable. І якщо б я цей місяць чекала на Si j'avais війну, passé tout ce Ne mois à uявляю, attendre як la би я guerre, je sais пережила pas цей comment час. j'aurais fait pour supporter la période. Тобто він так і не дізнався, що ти рятувалась думками про нього? C'est-à-dire qu'il n'a jamais su que Non, pendant parce que un ça mois me- entier, tu avais fui la guerre en pensant à lui. не можу сказати, що я рятувалась від Je ne peux чогось. pas dire que j'ai fui quelque Ah. chose. Non, il n'en sait Це rien. був просто виліт в космос. C'était une sorte de Нам з vol ним dans абсолютно l'espace. точно разом нічого не світило. Parce qu'entre nous, il n'y avait Non. aucun espoir que ça aboutisse. Donc, Просто побув моєю музею. ce gars était un peu ma muse. Я дуже багато малювала À тоді. cette époque, je dessinais comme Таке une malade. натхнення, коли просинаєшся вранці J'avais une і telle хочеться inspiration. жити.
Comme quand tu te кожну мить. réveilles le matin et que tu Не veux просто vivre à працювати, fond а chaque робити instant. якісь справи, Pas seulement travailler et faire а, certaines нові choses, ідеї, нові проекти, mais trouver de новий nouvelles погляд на idées, de себе. nouveaux projets, porter un nouveau Взагалі, regard sur soi-même. Стан закоханості – це така Eh ben, en розслабленість. général, l'état amoureux, ça te rend Наша tellement légère. біохімія – дивовижна річ. Notre biochimie, c'est Дуже un truc легко все incroyable. виходить. Sans se Прораби, prendre la tête, tout finit par se суворі faire. чоловіки, Des які chefs de постійно chantier, з des тобою gros mecs avec leurs сперечаються про démonstrations. щось, а ти така чик, Et все toi, буде tu es добре. encore dans tes nuages, ma vieille, et toi, tout ira bien, et chic, à la fin, tout s'arrange. Взагалі було таке відчуття, що On avait le sentiment que le printemps était enfin arrivé dans un contexte tellement cool. Минула весна була жахливою, Le printemps précédent а ця буде avait été абсолютно terrible, офігенною. mais celui-là, il allait déchirer. Ой, гей, весно, гей, красна, що ти нам понесла. Ой, гей, весно, гей, красна, що ти нам винесла? я йому несла Винесло три користі радості. три користі, Радості одна користь пастушок. і одна користь, Пастушок друга користь ратає. друга користь, Ратає третя користь бортничок. да пастужень, Не нокає, а ратаю ресокає. а рата юрес, Сокає, а бортник горить токає. Ой, гей, весно, гей, красна, а що ти нам винесло? Не винесло три користі радості. Три користі радості, одна користь пастушок. І одна користь пастушок, друга користь ратає. Друга користь ратає, третя користь бортничок. Да пастух же не нокає, а ратаю ресокає. А ратаю ресокає, а бортник горить токає. Ой, гей, весно, гей, красна, а що ти нам винесло? О! Ma géographie personnelle. Привіт, Salut, я Анастасія. moi c'est Anastasia. Я з Одеси. Je viens d'Odessa, Але розповім я вам про Херсон. mais je vais vous parler de Kherson. Це мій степ. C'est ma steppe à moi, Обрії без краю. horizon infini, Жаркий, сухий вид. vent chaud et sec, Запах трав. l'odeur des herbes. Коли я була маленька, батьки мене кожного літа Quand j'étais petite, mes parents m'envoyaient chaque été chez mon arrière-grand-mère. А недалеко від нього. Non pas à Село Kherson Каланчак. même, mais pas loin de là, dans un village qui s'appelle Kalanchak. В неї там такий сад. Et là-bas, bon sang, elle a un de ses jardins, enfin, plutôt elle avait. Виходиш з домівки, а в тебе навколо On sortait de la maison et tout autour, c'était partout des arbres fruitiers gigantesques. Років 7 я вирішила, що в мене на À l'âge de 7 ans, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, ma maison serait dans la Бабуся мені Vericotie. туди навіть тільки на зварений борщ Ma приносила. grand-mère venait même m'apporter mon assiette d'un borsch qu'elle venait tout juste de préparer. В Каланчаку в багатьох за селом є À Kalanchak, à l'extérieur du village, il y avait aussi de formidables champs de pastèques. Пам'ятаю, коли мені було років 13, Je me souviens qu'après mes 13 ans, les garçons ont commencé à me courtiser. Так от, один з них gars приносив мені S'est mise à m'apporter des cadeaux de reine, найперші кавуни. les tout premières Ті, pastèques, які мені звичайно celles qu'on ne partage pas d'habitude. спілі, Parfaitement величезні, mûres, розрізала там énormes. саме літо. у J'en саду. prends une, je la coupe et là, c'est comme s'il y avait dans ce goût l'été lui-même. Але з хлопцем тим в нас нічого не вийшло. Avec ce garçon, il ne s'est rien passé. Бо він як думав? Il Приніс pensait мені qu'il кавунів, suffirait de тому що m'apporter quelques зустрічаємось. pastèques pour qu'on sorte ensemble. А я точно нічого такого Et не moi, je обіцяла. suis formelle, je lui avais rien promis. А років 9 ми з подружками якось Un jour, поїхали, on avait 9 ans, за mes село copines et на- moi, на ставок On плавати. part à vélo pour aller nager à l'étang. Ну як плавати? То звісно Enfin, для місцевих nager. плавати. Les gens du coin, ils appelaient ça nager. Для Mais мене з moi, Одеси не зрозуміло, une що fille це. d'Odessa, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas vraiment ça. Я так згоріла. Par contre, je me під prends un палаючим de ces coups de херсонським soleil. сонцем. Так Sous le згоріла. soleil de Kherson, je me suis brûlée à un point. Повертаюся додому. Je rentre écarlate à la maison. J'ai peur de me faire А gronder. бабуся така,
Et ma babousia, Отаке, що ж то робити? mais qu'est-ce Та que й t'as fait? побігла до сусідки за Et сметанкою. elle court свіженькою. chercher de la crème fraîche chez une voisine. Мазала мене декілька разів Et на pendant день, presque майже une semaine, elle me barbouille avec ça Вона plusieurs так і fois не par jour. сварила. Elle s'est beaucoup lamentée, mais elle m'a pas grondée. Elle a eu pitié de moi. Моїм найулюбленішим святом влітку на селі було Dans toutes les Івана vacances Купала. d'été au village, ce que je préférais, c'était la fête d'Ivan Kupala, ou Кожного Saint-Jean. літа, 6 липня, все село збиралося Chaque année, разом le 6 шанувати juillet, сонце. tout le village se réunissait pour célébrer le jour du soleil. C'était une fête très ancienne. Їли, танцювали, шукали ту Tout le monde dansait et mangeait, allait chercher dans les arbres une fleur magique qui ne fleurit que cette nuit-là. Ми з подружками плели віночки з Avec les квітів, filles, on allait потискали tresser des по couronnes de лісі. fleurs qu'on mettait à flotter sur la rivière. Але найпривабливішим для мене були оці Mais ce величезні qui m'attirait le plus, вогнища. c'était les Через grands які feux люди par-dessus стрибають. lesquels il fallait sauter. В нас на селі було таке правило, Dans notre що village, до jusqu'à l'âge de 16 16 ans, стрибати не можна. Il était interdit de sauter par-dessus le feu. Не знаю, чому така Je ne дискримінація. sais pas pourquoi il y avait une telle discrimination. Бо у 14 років цілуватися À 14 ans, on pouvait déjà embrasser les garçons, mais on ne pouvait pas sauter par-dessus en feu. І я так чекала, Alors, так чекала, j'ai attendu, що скоро attendu 16 tellement буду d'avoir 16 ans стрибати. pour pouvoir sauter, Але не склалося. mais ça n'a jamais eu lieu. Взимку бабусі не стало. L'hiver d'avant mes 16 ans, ma grand-mère est morte. А я пам'ятаю, мені 5. Et moi, je me souviens, j'ai 5 Я ans, біжу садовою стежкою білих бавовняних je трусах, cours dans le jardin en slip de coton blanc притискаючи до себе et найспіліші je serre dans mes bras les abricots les plus mûrs Сьогодні du monde. неділя, це означає, що бабуся Aujourd'hui, c'est нажарила dimanche. пиріжків з Baboussia a fait des печінкою. piracheries farcies au І foie. ми з дідом скочимо в його Et білий je suis avec трантулет Diedoula, і on помчимо saute dans в son vieux Коктебель taco blanc кататися на et конячках on в file en парку direction de атракціонів. Coctebel pour aller faire du cheval dans le parc d'attractions. Кримське літо ніколи не скінчиться. Et l'été en Бо коли Crimée ne тобі finira 5, jamais. літо нескінченне. Car quand on a 5 ans, l'été n'a pas de fin. Бо мені 12, і J'ai 12 ans. вже запізно, і мені точно Il est tard et летить je vais бабуся. certainement me faire fâcher par Baboussia. Але яке це має значення, Mais quelle якщо importance! він зараз Alors même qu'à cet instant précis, lui, il semble sur le point de m'embrasser comme une adulte pour la première fois de ma vie. Мені 18, J'ai 18 ans. ми з подругою їдемо автостопом Кримом, Mon ami et moi faisons de l'autostop en Crimée. ночуємо на пляжах, On passe les nuits sur les п'ємо plages солодке татарське вино. en buvant du vin tatar. Нас постійно хтось годує чебуреками і пловом. On nous bourre sans arrêt de pâtisseries de plov, Світанки на морі, Les soleils levants, концерти, les concerts лицарські de турніри, старі фортеці. les tournois de chevaliers dans l'ancienne forteresse. Мені 25. J'ai 25 ans. Я вперше йду в Кримські гори з C'est la друзями première fois que je vais à la montagne en Crimée avec mes amis і несу в собі перше доросле et розчарування. je porte en moi la première grande perte de ma vie. 3 тижні живу біля костру з 3 безкінечними semaines auprès du філософськими feu pour les бесідами. conversations philosophiques interminables. Шаман каже, що щастя Un це chaman dit тільки que le те, що є bonheur, c'est le просто présent зараз. et que le passé reste dans le passé. Я отримую своє ім'я Лета і Je їду reçois un додому nouveau nom, з відчуттям початку іншого Et je життя. rentre chez moi avec le sentiment de recommencer une autre vie. Мені 36. J'ai 36 ans. Я живу в наметі над Кримським морем. Je vis dans une tente, dans un endroit qui domine la mer de дихаючи Crimée. сіллю, Je respire le sel et les aiguilles de pin. я сама. Je suis seule. Мене не було тут 6 років. Je ne suis pas venue ici depuis зараз 6 я ans. як ніколи відчуваю, Et plus que jamais, що j'éprouve le sentiment très vif que moi-même, я, сосни, les pins, ялівці, les genévriers, скелі, les rochers, les mouettes, чайки, les lézards, цикади, les cigales, море, la цикрея, mer, все створено з одного tout a джерела. été créé à partir d'une seule et même source. Я вдома. Je suis chez moi. Мені 39. J'ai 39 ans. І я думаю, що я більше ніколи не побачу Крим. Je pense que je ne reverrai plus jamais la Crimée. І я сумую за ним. Elle me manque. Я народилася в Києві, вивчилась, Je suis née à Kiev. вийшла заміж, народила дітей. Mes amis, mes études, mon mari, mes enfants, j'ai tout fait ici. І який він Київ? Et Kiev, c'est comment? Він став геть іншим за останні 20 La ville a років. beaucoup changé ces 20 dernières années. А який він був? Avant, c'était comment? Він був веселий, тусовочний. Fêtard, joyeuse, hippie, enfumé, un peu saoul. А де ви зазвичай збиралися? C'était quoi tes endroits préférés?
Ми збиралися на пейзажній алеї, це в центрі On se міста. retrouvait sur Paysage Nayaleya au centre-ville. Це такий маленький Монмартр. C'était un peu le Montmartre de Kiev, Там скрізь художники, avec майстерні plein d'artistes et художники. d'ateliers. Ми всі вчилися в одній художній On est tous школі. diplômés de la seule Académie des Beaux-Arts de Kiev. І зараз допомагаємо друг другу. Avec ceux qui sont passés par cette école, on reste très soudés Незалежно entre від того, nous. де ми On знаходимося. s'entraide beaucoup partout dans le monde. Хрещатик. Kreschatik, Це центральна вулиця Києва. c'est la rue centrale de Kiev. Ми вважали її найзеленішою вулицею в Quand Європі. j'étais jeune, on disait que c'était la rue la plus verte d'Europe. Навесні Au printemps, скрізь квітнуть il y a каштани, partout des marronniers en fleurs, des фонтани, fontaines, лимонад, булочки, des librairies et des морозиво з glaces en дитинства. cornet que j'adorais quand j'étais petite. Майдан. La place Maïdan Він знову став рідним a beaucoup після changé aussi. 2014 року. C'est redevenu un lieu très précieux pour moi après 2014, Після революції. avec la Révolution. Після того, як ми розбирали Quand on бруківку на arrachait les дорогах, pavés de nos rues pour nous défendre. коли захищалися, Quand on est allé se battre pour défendre коли захищали свою Україну вперше. notre Ukraine pour la première fois. Ну ось, а зараз Voilà. поставили на Et пейзажній maintenant, le алеї paysage Naaleya est envahi de sculptures пам'ятники bizarres. незрозумілих. Київ став блискучий, туристичний, Kiev est devenu шикарний, une ville élégante, brillante, touristique. але я все одно його хочу побачити Bien sûr, je serais très heureuse de la revoir любим. dans n'importe quel état. Ma valise. Я взяла із собою купу речей. J'ai pris un tas de choses. Взуття, Des навіть chaussures. туфлі взяла. Et même des escarpins. Ці туфлі я купувала на J'ai acheté des весілля escarpins pour le mariage d'Anton et Антона Katia, та Каті, наших друзів. nos amis. Мій хлопець був свідком. C'était mon copain, le Ось témoin. я й обрала ці туфлі J'ai donc шалені. choisi ces magnifiques escarpins Гострий носок à bout pointu, чорного кольору. noirs. Але зараз взагалі не розумію, чого я їх J'ai взяла. pas encore eu l'occasion de les mettre ici. Je comprends pas pourquoi je les ai pris. А ще я взяла з Et собою, la chose la plus importante que je voulais dire, точніше пов'язала з avant de світом partir, j'ai pris avec moi, хлопцеві. enfin, plus précisément, j'ai attaché un bout de ficelle rouge à mon poignet et j'ai fait la même chose à celui de mon І copain. сказала, ну, Et je щоб lui ai вона dit, тебе
берегла. C'est pour que ce fil te protège. Але зараз дивлюся, а вона Mais maintenant, je le regarde et je vois вже ледве-ледь і que la ficelle est déjà un peu usée, qu'elle va bientôt se casser, qu'elle s'effiloche. м, він каже, я її знімаю тільки коли посуд мию. Il me dit, je le porte tout le temps, je l'enlève que pour faire la vaisselle. Ці 2 тижні з початку війни Ces 2 premières semaines de début de la guerre були для мене найщасливішими. ont été les plus merveilleuses pour moi. Тому що ми були разом з Car Андрієм. André et moi, nous étions ensemble. Il a fini par s'installer chez nous. 13 березня Et quand je suis о 7 partie, ранку le 13 mars à 7 heures du matin, він допомагав мені та il моїй nous a aidés, ma мамі mère et moi, à descendre les спустити sacs. сумки. І взяв із собою пакет зі сміттям. Il a pris la poubelle avec lui Сказав, en ну, disant, заодно і je викину. vais en profiter pour aller le jeter. А, я ще взяла з собою Ah si, j'ai pris un livre. одну книгу. Називається Le titre c'est «Ветеринар для Le людинорога». vétérinaire de la licorne. Ну, щоб мізки відволікти. Pour me changer les idées. Я її відкриваю, Il n'y a pas longtemps, а там опинилися Je 2 l'ai ouvert, дитячі et à фотографії l'intérieur, мого j'ai тата. trouvé 2 photos de l'enfance de papa. Я йому сфотографувала, Je les ai alors prises en photo а він мені у pour les lui відповідь envoyer. 2 смайлики Et en réponse, il m'a надіслав. mis 2 smileys en disant І сказав, красунчик я. Tu as vu ça, le beau gosse? Як вони там опинилися, я не знаю. Comment ces photos se sont retrouvées dans le livre, je Але ne sais pas. приємно. En tout cas, c'était vraiment chouette. Збиралися ми дуже швидко. On a fait nos valises hyper vite. У мене було всього 2 години до потягу. J'avais que 2 heures avant de montrer dans le train Kriviric-Lviv. Так як деякі мої речі були вже зібрані. Comme certaines de mes affaires étaient déjà prêtes pour partir en Треба було vacances, зібрати аптечку. для дітей. l'essentiel c'était de récupérer une trousse de premiers soins pour Він mon у мене enfant. хворіє часто. Il tombe tout le temps malade. У нас як не ніс, так вуха. Si c'est pas le Як не nez, c'est вуха, les так oreilles. очі. Et si c'est pas les oreilles, Лише alors 2 c'est les аптечки yeux. з Enfin, ліками для нього. en général, il faut prévoir 2 trousses de médicaments rien que pour lui. Велику валізу ми взяти не могли. On ne pouvait pas prendre de grosses valises, Потягом їдуть або люди, або валізи. car dans le train, ce serait ou bien les gens ou bien les bagages. На себе одягла 2 штанів. Pour ce qui est les vêtements, j'ai enfilé l'un sur les autres 2 pantalons, 3 t-shirts et un anorak. Також пару шкарпеток, Une paire de chaussettes de rechange, шапка, des стябло chaussures зимове. d'hiver et un bonnet, et c'est tout. Дитині ми взяли його маленький рюкзачок. Pour Maxime, j'ai pris son petit sac à dos avec des vêtements de tous les jours. Але найголовніше, що я взяла, Par contre, la chose la plus précieuse que j'ai importée, c'est son pot de bébé. я знала, що дорога буде далеко. Je me suis dit que, І йому ніде quel que буде soit ходити l'endroit туалет. où on va échouer, la route serait longue. Нас їхало 28 осіб в купе. Nous étions 28 dans un З'їхали в сидячому compartiment. положенні. Il fallait Один rester навіть assis. спав на підлозі. Quelqu'un était couché par terre. Ну не буду ж я по людях ходити. On ne peut pas quand même marcher sur les gens. Благо в мене Максим маленький. Heureusement, Maxime est Я його petit. закинула за себе. Il a 5 ans, j'ai allongé sur la banquette dans mon dos derrière moi. Він, певно, що єдиний, хто був в Et lui, лежачому au moins, положенні. il a pu dormir. Ми їхали 25 годин до Львова. On a mis 25 heures pour arriver à Lviv au lieu de 12 heures. В потязі було тихо, не було Le світла. silence régnait dans le train. Де ми їхали, було Il n'y темно. avait pas de lumière et on ne savait pas où on nous faisait passer. Що ще? Quoi d'autre? Косметику? Ні, J'avais pas я pris не de брала. cosmétiques. Qu'est-ce que j'aurais pu en faire? Намалюватися. Aujourd'hui, j'ai pris celle de ma mère. Це було тоді не потрібно. Comme j'avais pas eu le temps de faire ma liste en cours de Через voyage, відсутність списку я зрозуміла, що я не взяла j'ai ножиці. compris que j'avais rien pour І me мені couper навіть les нічим ongles. було підстригти нігті. Я мамі кажу, а що мені робити? Кажу, C'est «Мене qu'une немає fois en чим Belgique avec ma підстригти mère que j'ai fini par dire quelque chose du genre Mais comment on peut vivre sans les ciseaux? нігті». Тобто ми навіть не знали, хто що бере. Et là, elle me répond Mais des ciseaux, j'en avais. En fait, on savait même pas ce qu'on avait importé l'une et l'autre. On n'avait pas l'idée d'en parler. Ще були такі хлібці у нас. Comme nourriture, il n'y avait que des biscottes toutes simples. Mon fils aime bien ça. Et aussi des petits pots А bébés. собі взяли лише воду. Tout ce qu'on avait, c'était pour lui. Знали, що її ніде буде купити в Pour потязі. nous, on n'avait pris que de l'eau. On savait que dans le train, on ne pourrait pas en Мій acheter. чоловік Єгор Yegor, mon налив mari, воду з фільтра il m'a rappelé une bouteille d'eau filtrée. Il a fermé la bouteille. Il me l'a і tendue. каже, це тобі буде потрібно. Il a dit Tu vas en avoir besoin. Також я взяла 2 простирадла.
J'avais pris aussi 2 draps Так як я знала, що де ми опинимось у Львові або pour qu'à Lviv ou n'importe où ailleurs, partout où on allait passer, постелити свої білизни. on puisse se coucher dans nos propres draps. Non, draps. Коли я збиралася, все було як у тумані. La valise a fini par se remplir, Спочатку зібрала дитячий mais одяг, tout se passait comme dans le brouillard. потім чоловік. D'abord, j'ai mis les affaires du Всі в petit, останню чергу. après celles de mon mari, les miennes, je les ai mises qu'à la fin. Et je dois dire que la mieux servie, c'était pas moi. Світлі та гарні, але не практичні. J'ai pris des beaux vêtements de couleur claire, mais absolument pas pratiques. Ходила в одному і тому Du ж. coup, au début, j'ai dû porter toujours les mêmes. Взяла наші з чоловіком вишиванки. J'ai pris nos vyshyvanka, Ті, в котрих ми вбралися, celles que та nous ті, portions які pour хрестили notre mariage Снежка Даниїла. et pour le baptême de notre fils Daniil. Вишиванка – це наш національний одяг. La vyshyvanka, c'est le costume national ukrainien. Сукні та сорочки. Ça peut être une robe ou une chemise. В кожній з них є своя історія. Chacune a sa propre histoire, sa propre signification en fonction de la couleur ou des motifs de la broderie. Та малюнок вишивки. Моя, наприклад, вишита червоними нитками. La mienne, par що exemple, означає est brodée en кохання. rouge, ce qui signifie l'amour. А ще взяла туфлі танцювальні. J'ai pris aussi des chaussures de danse. До війни я танцювала у трупі Київського національного академічного Avant la guerre, j'étais театру. danseuse dans la troupe de théâtre de Perret de Kiev. Це місце було для мене другою домівкою. C'était ma deuxième maison. А зараз я не знаю, коли знову зможу La danse станцювати. était très наші important dans сцени. ma vie et maintenant je ne sais pas quand je pourrai à nouveau remonter sur la scène. На 6-й день війни я зрозуміла, що маю їхати. Au 6e jour de la guerre, j'ai réalisé que je devais partir parce que j'en pouvais plus. Бо більше не можу. Я зрозуміла, що тепер я одна із тих тривожних людей, J'ai з réalisé que тривожними maintenant, валізами, j'avais rejoint la catégorie des personnes paniquées avec leurs valises paniques. і це Seulement, все, що я візьму з pour собою. moi maintenant, cette valise est devenue ma réalité. C'est tout ce que je pourrais emporter avec moi. Я знала, що єдиний спосіб вижити емоційно Je savais que la seule façon de survivre émotionnellement, ce serait de chanter. Тому я взяла своє улюблене концертне Alors j'ai pris ma robe de concert Воно préférée. таке чорно-зелене, Elle est з verte et рукавами, noire avec des manches трошки вище коліна. et elle s'arrête un peu au-dessus du genou. І все. Et c'est tout. Я дуже хотіла взяти гірлянду. J'ai pas pris J'avais vraiment envie de prendre la У мене guirlande висить qui est accrochée au-dessus du piano face à Коли mon її lit. вмикаєш, вона таким тепло-жовтим кольором. Quand vous l'allumez, elle donne une couleur jaune très chaude. Я з нею переїздила декілька років, і вона завжди мені давала Depuis таке plusieurs відчуття années, elle me затишку. suit dans tous mes déménagements et elle me donne un sentiment de sécurité et de confort. Але я її не взяла. Mais là, je ne l'ai pas prise. Бо в останній момент я зрозуміла, що візьму покривало. Au dernier moment, j'ai pris ma petite Тому couverture що буде дорога довга, parce que je savais que холодна. la route serait longue et qu'il ferait froid. Ну от, я приїхала в Брюссель Voilà, c'est ainsi que je suis arrivée à Bruxelles avec une robe, з покривала une couverture і з парою щоденників, де записую свої думки. et quelques carnets où j'écris toutes mes pensées pour ne pas les perdre. Я почала збирати речі 28 числа рано вранці. J'ai commencé à faire ma valise Я взяла документи перші. le 28 de bonne heure. Поклала з собою лише ніштани. Je n'ai pris qu'avec moi qu'un pantalon et qu'un vieux pull à col roulé noir, 2 paires de chaussettes В першу trouées чергу по приїзду їх викинула. et que j'ai jetées tout de suite après mon arrivée. У мене 50% валізи займала... Ma trousse de cosmétiques occupait 50% de mon sac Для мене догляд за обличчям є дуже важливим. parce que c'est très important Я pour не moi. знала, куди, наскільки я їду. Parce que je ne savais pas où je partais et pour combien de temps. Mais par contre, je savais que mes crèmes, j'en trouverais jamais ailleurs. Крапельки до нігтів, укріплюючі. J'ai pris aussi des gouttes fortifiantes pour mes ongles. Треба було змінити. J'en avais un qui était un peu cassé ici. Bon, il avait besoin d'être renforcé. Я їхала в термобілизні. J'ai mis des sous-vêtements thermiques, Зимові шапці. un anorak, le bonnet d'hiver de mon mari, Я дуже люблю. que j'aime beaucoup d'ailleurs et que je ne veux pas lui rendre. Також їхала в знімальних штанах. Je voyageais avec mon pantalon de tournage. Je l'appelle ainsi parce que c'est le pantalon que je mets toujours pour aller au travail sur les tournages. Et c'était une très bonne décision. Il a plein de poches et il est super confortable. J'ai pris nos photos de moi et de mon mari. Et j'ai pris même sa photo d'identité. Je voulais tellement la garder avec moi. Et maintenant, il veut les avoir. Il dit que j'aurais pas dû partir. Du tout.
13 березня я вирішила їхати. Le 13 mars, j'ai décidé de partir. Прийняла, що не витримую. J'ai accepté le fait de ne plus pouvoir supporter de rester. C'était le moment. В мене 3 коти. J'ai 3 chats, 3 здоровезні звірини. 3 bêtes énormes. Я думаю, візьму свої речі, покладу у великий туристичний Je me suis dit, je vais fourrer mes affaires dans un grand sac à dos et mettre les chats dans leur panier et que je vais tout porter sur moi-même. J'ai de la chance d'avoir ma copine Leta qui me dit Я з тобою в походи не раз ходила. on est allé plusieurs fois en rando ensemble, je te connais. Давайте спочатку просто візьмеш своїх котів. Prends d'abord tes chats et vois déjà ce que ça donne. Окей. D'accord. Взяла Найра, J'ai дівчинку mis мою. Naira, ma petite chérie, dans un sac de transport І пов'язала туди стрічку. sur lequel j'ai noué un ruban jaune pour que ma Найра Naira soit toute belle dans son sac. Барсука молодшого мого до Barsouk, пластикової mon plus jeune, переноски. dans son panier en plastique, А Кіра у звичайний маленький рюкзачок. et Kir, mon matou, dans un petit sac à dos Тато мені ordinaire. туди униз поклав картонну коробку, щоб Кіру Papa хоча б mis якось було au fond du зручно. sac une boîte en carton pour que ce bon Kir ait Я на aussi цей рюкзак son petit confort. пов'язала стрічки мої на вдачу. Et j'ai attaché mes rubans jaune-bleu porte-bonheur sur ce sac. sac. Depuis Maïdan, ils ne m'ont plus jamais quitté. Я їх всіх трьох на себе. Je les prends tous les 3 sur moi Що встати, то я et можу. je comprends que je peux certes me lever, mais marcher pas vraiment. Окей. D'accord. Той рюкзак туристичний Le відміняється. sac à dos pour mes беремо affaires, ce sera маленьку pas валізу possible. на колесиках. On prend une toute petite valise à В мене roulettes. було конкретне завдання. J'avais une tâche très claire à Треба accomplir. було вивезти лето. Je devais sortir mes chats, l'État et moi-même du pays І довести нас до Бельгії. et nous conduire tous ensemble jusqu'en Belgique. Там видно буде. Là-bas, on va bien se débrouiller. В Лети теж кішка. L'État a aussi un chat, Іса. Issa. Тож з нами 4 коти було з собою. En tout, on en avait 4. А Летина кішка їхала в офігенному Le sien voyageait dans un рюкзаку sac à dos très cool avec un hublot. Була зіркою, її C'était la фотографували star всі pendant 5 les 5 jours de подорожей. voyage. On le prenait en photo partout. Кожного разу, коли ми відкривали всі ці Chaque fois qu'on ouvrait nos sacs et que les chats sortaient, les voisins étaient choqués. Сусіди були в шоці. Як ви це все несете? Comment c'était possible de tout porter? Хоча сусідки за подорожю здебільшого Et українці pourtant, on були. était toujours avec des В них Ukrainiennes. таке ж нелегкі сумки з собою. Leurs sacs à elles n'étaient pas plus légers que les nôtres. Ми з Летою вже 11 років дружимо. Leta et moi, nous sommes copines depuis 11 ans. За ці роки ми з нею пройшли через все Au можливе. fil des années, elle et moi, on a traversé tout ce qui est possible et impossible de vivre. Через війну. Et maintenant, en plus, il y a la guerre. Вона для мене найдорожча людина у Pour світі. moi, elle est la personne la plus proche du monde. Моя сестра, моя опора. Elle est ma sœur, mon soutien. Якби я поїхала, вона залишилась. Si j'avais dû partir et qu'elle ait dû rester, Я не знаю, як би я це je винесла. ne peux pas imaginer comment j'aurais survécu. Але зараз вона зі мною. Donc je sais qu'elle est avec moi, Ми у безпеці. qu'on est en sécurité, Можна жити, que je peux vivre рухатися далі. et que je peux passer à autre chose. Ой, у полі грушечка, верхом кучерявиця, гей, да гей, верхом кучерявиця, а з-під тої грушечки вся туман качається, гей, да гей, все туман качається, вечір наближається, а дівчина журиться, гей, да гей, а дівчина журиться, а дівчина журиться, бо ні з ким не любиться, гей, да гей, бо ні